একটা বাঘ দত্তক নেবেন কিংবা হাতি, শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। এখন থেকে আপনি চাইলে আপনার নিজের পছন্দের বন্যজন্তুকে দত্তক নিতে পারেন, আবার চাইলে তার খাওয়ার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে পারেন। বন্য জীবজন্তু প্রেমীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। তবে কোথায় গেলে বাঘ, সিংহ, হাতি, ভাল্লুক, গন্ডার থেকে শুরু করে সমস্ত জীবজন্তুদের দেখা মিলবে এবং কীভাবেই বা এদের দত্তক নেওয়া যাবে, তাহলে জেনে রাখুন। বন্য জীবজন্তুদের এই বিশেষ দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে শিলিগুড়ির অদূরে বেঙ্গল সাফারি পার্কে। কোনো ব্যক্তি 1 বছরের জন্য জীবজন্তু কিংবা পাখি অনায়াসে দত্তক নিতে পারেন। এছাড়াও আপনি চাইলে তার খাবারের দায়িত্বও নিতে পারেন। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে এবং যাবতীয় কিছু নিয়ম মেনে তাদের দত্তক নেওয়া যেতে পারে। মাসিক 20 থেকে 25 হাজার টাকা খরচের বিনিময়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দত্তক নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে 1 বছরে মোট খরচ হয় 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকা। চিতাবাঘ দত্তক নিতে গেলে প্রায় 10 হাজার টাকা মাসে খরচ পড়ে। এক্ষেত্রেও বাৎসরিক খরচ দাঁড়ায় 1 লক্ষ টাকা। একশৃঙ্গ গন্ডার খুব ভালো লাগে, সেই গন্ডারকেও দত্তক নিতে পারেন আপনি। এক্ষেত্রে মাসিক খরচ 10 হাজার টাকা, যার বছরে মোট খরচ হবে 1 লক্ষ টাকা। এছাড়াও বেঙ্গল সাফারিতে হাতিও রয়েছে, ওদেরও দত্তক নিতে পারেন আপনি। সেই ক্ষেত্রে মাসিক খরচ 20 থেকে 25 হাজার টাকা, যার বছরে মোট খরচ হবে 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকা। এভাবেই ভাল্লুক, হরিণ, কুমির, কচ্ছপও দত্তক নিতে পারেন। মাসিক 1000 টাকায় আপনি ম্যাকাও কিংবা আফ্রিকান গ্রে প্যারটকেও দত্তক নিতে পারবেন। এ বিষয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর বিজয় কুমার জানান, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ওই পশু পাখির খাওয়া দাওয়া, সেটি যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও বেঙ্গল সাফারি পার্কের পক্ষ থেকে তাদের একটি শংসাপত্র প্রদান করা হবে। এই দত্তক নেওয়ার জন্য যে ফি দিতে হয় তা 80Gর ধারায় আয়করমুক্ত। নিয়ম মেনে বিনামূল্যে চিড়িয়াখানায় ঘুরে দেখারও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा एनिमल्स है, बहुत सारा मेजर कार्निवोर्स है, लायन, टाइगर, डियर, लेपर्ड, बहुत सारे मेजर कार्निवोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारा स्नैक्स है, बहुत सारा एनिमल्स है हमारे पास। अब तक 61 स्पीशीज़ है, अराउंड 800 एनिमल्स हमारे पास है। इसका अडाप्शन का बारे में जो लोग एनिमल वेलफेयर को, एनिमल कंजर्वेशन को हेल्प करना चाह रहे हैं, वो लोग हमारे एनिमल्स को अडाप्ट कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरीका का अडाप्शन है। एक एनिमल को आप लोग अडाप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लाइन को अडाप्ट करना चाहते हैं तो लाइन के लिए हमारा पैसा है 2,50,000 पर एनम। 1 साल का पूरा अडाप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। उसके लिए आपका बहुत सारा बेनिफिट्स है। आपको सफारी को फ्री एंट्री मिल जाएगा, हमारा आपका जू का भी फ्री एंट्री मिल जाएगा, आपका फैमिली का भी मिल जाएगा। वो सभी डिटेल्स हम लोग जो जानना चाहते हैं उन लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल में कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो मोबाइल नंबर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उन लोग को बता सकते हैं क्या डिटेल्स है। लाइक हम लोग लायन टाइगर का 2,50,000 है, लेपर्ड का 1 लाख है। हमारे पास बहुत सारा मकाक्स है, इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर मकाक्स है, होला गिबन ऐसा मकाक्स है, उन लोगों के लिए 70,000, 50,000 ऐसा बहुत सारा रेट है। बहुत कम में हमारा टर्टल्स, बर्ड्स इसका 7,000, 8,000 ऐसा भी होता है। सो 7,000 शुरू करके हमारा 2,50,000 पर्यंत हमारे पास ईयरली अडाप्शन रेट है। इसके अलावा और एक अडाप्शन है हमारा फीड अडाप्शन। मतलब जो लोग एनिमल का अडाप्ट करना नहीं चाहते हैं लेकिन उसका फीड जो हम लोग उसको खिला रहे हैं, तो वो फीड को भी आप लोग अडाप्ट कर सकते हैं। उसके लिए वीकली अडाप्शन रेट हम लोग किया है। वीकली अडाप्शन रेट अराउंड 21,000 पर लाइन। और ऐसा बहुत सारा एनिमल्स का फीड भी अडाप्ट कर सकता है। उसमें शुरू हो रहा है लायन का 21,000 और बाकी आपको बर्ड्स का अराउंड 9,000 कर। तो वो लोग अगर अडाप्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा अडाप्शन का, हमारा फेसबुक पेज में वो अपडेट होगा, उनका भी सर्टिफिकेट दे देगा हम लोग। वो पर्सनली हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। और उन लोगों का जू विजिट के लिए और सफारी विजिट के लिए फ्री विजिट भी मिलता है। তাহলে আর দেরি কিসের? নিজের পছন্দের বন্যজন্তুকে নিজেই দত্তক নিন। সারা বছর ধরে নিজের পছন্দের বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক থেকে শুরু করে হাতির খোঁজ খবরও নিতে পারবেন আপনি। পাশাপাশি তাদের গিয়ে দেখে আসারও সুযোগ থাকবে। পার্ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, নিয়মবিধি অনুসারে সাফারি চলাকালীন আপনি গাড়ির ভেতর থেকেই সেই বন্য জীবজন্তুদের দেখতে পাবেন। তাদের কাছে যাওয়া সম্পূর্ণ আইনত অপরাধ। বেঙ্গল সাফারি পার্ক থেকে সুজয় ঘোষের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।